Tirini kok lamni kok bothoma tai sinit ana sungu unkasar baskang to by election na thangi tongo Dhanpur tai Boxanagar Wngnai constituency wo nungkrok sai BJP ni adong ungai samtang tong nugo sir Wngnai constituency wo BJP ni camping bahai tai baskang salop BJP bom hai jaga faisha koina Wngnai constituency wo kya sai khana de sir hambai media rokno narok ani je reaction anani family bagai বিশেষ করে 20 Boxanagar 23 Dhanpur by election তাই বনিয়াগুলো যত নাই তো নাই লোকরত্ন আনি খাকা হামতাই হামজাক মাছি বাইতাই খুলনিয়া ফারো তামনি হিমালে Dhanpur by election তাই 20 Boxanagar যা by election আবো কাহামনো চলেই তম এবং নবার কাহামনো এবং angka kayo chini BJP ni febaro no phainai bishes kayo je tamnai 23rd Dhanpur ajagao chini candidate angka bindu devnath tai chini 20 Boxanagar aro candidate angka chini takok tophajul hoisen borong ni febaro kahamno saramani tong ebong borok ajagao BJP ni ngoi jiti phainai abo 100% confirm ebong nobarbo abo haino sibai tongo ebong abono tei kono confusion ani korai abo BJP ni phebaro no phainai hambai I just sir take a Dhanpur by Boxanagar Dhanpur to norok ঠিক আছে থানাই 23 ni বিধানসভা ইলেকশন জিটিকা ফিও আপুর বেলাই জিতি মানে বেলাই মার্জিন কম বাই জিটিও রুমে 3000 হায়া ফাই মার্জিন বাই জিটিকা ফিয়া আপুর ত্রিপুরা মথা ক্যান্ডিডেট রু গাও খেপে নুজাকা ত্রিপুরা মথা কোনো ক্যান্ডিডেট রিয়া প্লাস একমাত্র তাও সিপিএম বাই বিজেপি সিমিসি গাপুর তো নুজাকা ত্রিপুরা মথা প্রায় 7000 এবা বড় আফাই বুট মানজাক ke tomung o khebe Tripura motha candidate yang ke tau BJP ni kono problem nang no tamage male apur Tripura motha candidate doine but tani se kun mate BJP jiti mani obon ning tam sanamus actually abono toi hinggang kai ani sadarna moina tam nai je Tripura motha ni vote abo tam nai chini febaro phaine abong hangani বিশ্বাস তাই এনভায়রনমেন্ট bo haino karon tamni himale tabuk je Tripura mothani je by tabuk je BJP ni relation hoyto state of thik motes mane hoyto kathalai haino kintu haipono deliwam hanggang kai uram thanglayo uram kok sai tongo ebong obo kaisa je tamnai agami dino BJP by tabuk Tripura motha kaisa khlai samung tangnani abo hai poribe je ayang kendro ni bisingtei khlai chini borong ganang ka tamnai Narendra Modi tai Amit Shah ji ni bisingtei khlai a poribe sanjagei tongo ebong as poribe sanamani no kaisa example hnoi ba bastobota hnoi ang wansugo je Dhanpur Tripura motha ro ka je adara candidate yang mani aun bage ab je Delhi ni poribesh no nai khang kai jeta close ar process abuni no kaisa lama je tamnai ba abuni lama no te clear khlai ni bage no je Tripura motha no ajago candidate tiga tamni himalaya nai di tabuk som Tripura motha ni demand greater Tripura land aun bage by democracy o jodi se ada bi success na thangka kai ekmatro tabuk je central government BJP government borok no reima no haji বিশেষ করে রাজ্য সভাও মেজরিটি লোকসভাও মেজরিটি তাই আবু বাদে না tabuk je বিশেষ করে তাও চর্চা চলি তমনি কাঙ্কাই যে constitutional solution কাঙ্কা constitutional solution কাঙ্কা বনো TTC yang kaba agi state council hme je janajati musarok sanmani yang kaiba tabo ke je abuni same abu meaning kaisa na do
বিশেষ করে ও 125 amendment bill হনে যেটা হনে আও সেন টিটিসি পন হন্তং 125 amendment bill পন হন্তং স্টেট কাউন্সিল পন হন্তং আবু সেম সি হাইছে গাবন বাগৈ আবুনো তাবক কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হনে তাবক যে চর্চা চলিতমনি এবং আবুনো যে তামনাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশননি সাকসেসনি কাইসা সিগনিফিকেন্ট ও যে ধনপুর বাই তামনাই বক্সনগর যে ফাইয়া বা ক্যান্ডিডেট দিয়াংমানি ত্রিপুরা মথা আবুনো কাইসা কারণ আচ্ছা স্যার ঠিক আছে বক্সনগর তো জায়গা মুসলিম মেজরিটি ও জায়গা প্রায় 60 এবাব মুসলিম ভোটার দङ গাবো সিমিয়া থানায় বক্সনগর নরক মালিয়া ওকে ও জায়গা তো সিপিএম সে বরক নি কপ্লাইংমান থানায় ওকে তারম নি মুসলিম তো কাইসা বরক নি রম নি বিজেপি গভর্নমেন্ট বরক কিসা সুক ত্রাস খাইমাই হাই আবো হাই অল ইন্ডিয়া লেভেল নক জাক তগো ওকে ও খেপেবত বরক এমনি 60% খাকে তাই কোমন তো রম নি আজাগাও এসটি এসসি আবো হাই বুতার মিলিফানসে জেনারেল বুতার মিলিফানসে বরক পুরা 60% থাঙ্গি কাইমাইয়া হ্যাঁ তমুন ও বড় রক তমুন মহাই সিজেস ন মহাই যে তামসানাই সেন্ট্রাল যে বিজেপি যে ত্রাস খাইমে তম যে স্পেশালি যে মাইনরিটি গ্রুপ নি যারা মুসলিম রক তাম হনি ওয়ানসক মুসলিম রক খেপে নরক নি ফেভার কোনো বুধ দ্বারা ন ও সুনগ তখন আরে বক্সনগর কনস্টিটিউশন তামনি ওয়ানসক Actually, tamnai ajakawan duibar meeting manjagaikha chini borong manang tribal welfare minister because the former sarbai kaisa ngangke enchi nagor abo 47 number board ta kaisa ngangke duita panchayat putia tai rohimpur ajakawo duita jagao dui din ang manjagaikha aro ni je অবস্থা আবো মোটামুটি তামনাই বেলাই কাহাম আছে মানে মাইনরিটি রক্ষণা যতন খুশি বা আবহাই তামনি হিনমলে অ্যাকচুয়ালি যে নং সামনে 2023 নি যেটা মেন বিধানসভাও সিপিআইএম পাইখা নাই কিন্তু আপ পাইমানি গাঙ্গাঙ্গে কক টাটাল বাইসে পাই তামনি হিনমলে কংগ্রেস তাই সিপিআইএম বড় মিলি ওই আপরো ক্যান্ডিডেট দেখা সাবনো সিপিআইএম ন borong manang samsul hok no angkang bon basal labo imam hujen changwai no khlaimani tipra mathawo abon choi cheka nge bu khak ticket mamani pore angkang kai bohen hai cpm mo thangai bo samu khai nge actually azarong kamo hai congress je tai cpm mili oi je sakapar sarkar change sinhai iabo hai ekta borok barta tlang khata hai bising khogoi গাউন বাকে আবো তো মেন বিধানসভা বলা গাউন বাকে আজরাও আও সিপিএম সরকার ফাইবিনাই হিনে বড় যেটা ওয়ানসবই আজরা ভোট মানে তাবো গাঙ্গাই তো তামনাই বাই ইলেকশন এবং অলরেডি সরকার বিজেপি গাউন বাকে আবো হেকে তাতালকে বনো সানানি সুযোগ করে তাবো যে যেহেতু সরকার তমানিবা যতন জানি যা যে তামনাই রাইট ন বা মান থাইন মানানি মুসমো গাউন বাগাইনো তাবুক যতন সরকারনি ফেভার যতন মোটামুটি তামনাই নবার সিপসাই দङ এবং যতন মানে খুশি এবং বিজেপি না জায়গা পাচ্ছেন নাই বা বিজেপি বড় ক্যান্ডিডেট নাই বিশেষ করে এনসি নগর থাংপুর বরং মানে মিনিস্টার ভাই বড় কগ্রু আজারা অসম ন যে বং আর 650 ভোটার দङ বংনি 47 সংখ্যানা ভোট নাম্বার গা জায়গা বড় জন্য কগ্রু বছর মানে ফাইন তাবো এঙ্গে বড় সাওয়া খাকা অন্তত সন পুবিমে এখন 450 হইতে 500 ভোট তো নাই আউট অফ 600 তো অবহাই নাই কে আপনি বাকি বড় নি যেটা সামানি বাই বলছেন বিশ্বাস খাইয়া কিয়াবা যে তাবুক তামনাই বড় নি যে নখর মানে হাতি ন মিটিং ও এবং বড় নি যেটা তামনাই ফেস যেটা বনে ওয়ানসুমানে আউ বুনে বিচিংতে সিজাগুলে যতন খুশি দেখা খাইও হয়তো out of 600 division of 500 man yapona ajaga 400 man nai inga obahaino je je Boxanagar বিভাগ যেটা বুটনো তাবো আবো আগে খাইনা তামনাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ আপনি নবার শিবসাই তমো
hanggang abone bagayno je sabka sat sabka vikas ni jata mariwo ba thansawo bumung suirei je ajarawo CPM tongnai ba taburam chiri TIPRA motha tongnai borok jotono sabka sat sabka vikaso je a thansawo borok bumung suirei tono agami dino borok tamnai borok nijinobo vikas khainani bagai borok je kha tongthoklai aguglai tonglayo abono confirm je tamnai ajaga boskona borok painai ketta kaisa nang je samani যে আও কবই বিশেষ করে মাইনরিটি র বিজেপি নি উপর যে আস্থা বা বাহাই কিসে ফালে ফাইও কিন্তু হইব না তাবু সুখ যারা বাহাইকে খাইই যে সামা হাইকে ইন্ডিয়াও কোনো জায়গা বাহাইকে মাইনরিটি নি প্রতি সাতক জায়গা খুবই গাবো তো কাইসা তামনাই জাস্ট মানে কেরম কতমা হাই কেরম কতমা তাবো তো তাক বাস্তব কোনো সময় ফোন ফাইমি যাবলে হাইছে এবং কেরম কতমা কোনো সময় কোনো হিস্ট্রি নেই কারণ বাগাইনো আহা জায়গা বড় ওয়ানসুব কারণ বড় এডুকেটেড তম ইন্টালেকচুয়াল তম অবহাইতা আবনা তুই aja sar te kaisa suppose norong ni government rom de ok ni by election no jiti maya hingka ke nong ni government kono effect dang na tam halat nong government to tau just simple majority by se government nang gaban tu tam sanam song bu hai wansu না রে এফেক্ট না নি বা অবহাইকে ওয়ানসুব জানা ছে কনফার্ম আবহাই ইলেকশন হইতাও বিজেপি আ জায়গা কোন আর কনফিউজ বা জায়গাও ফায়াঙ্গাঙ্কাই এফেক্ট নাই অবহাই কোন কোয়েশন সে করি তাইছে তাও সুজার হতা হইছে এবং আ জায়গা কনফার্ম দুইটা সিটা না একা তাওরম ছিল TIPRA মথানি কক আমি তো পুইলান সাইপাই গিয়া TIPRA মথার তো সামনে বোর্ড নাই যে TIPRA সন দংশ খাইনাই CPM 35 বছর আর দংশ খাইমানি সেম্বল চাকরা তোরা বুদ্ধ খানখানকে তো TIPRA সড়ক বা শীতে তৈছে হর বাখলাই মাখলাইছে নাই কারণ TIPRA সড়ক যে অপোজিশন খাইমানি বিসিং যে 35 বছর যে CPM নি নির্যাতন তাই 30 বছর যে CPM কংগ্রেস নি নির্যাতন আবুনি যেটা সাপারছে সেন্টাও খাই দংলে না সেন্টাবো যে আলাদা রাজ্য মা সানমানি কারণ তামনা जों एरम के चिनि तामनाय फान्डामेन्टाल राइट फोन हन्तों चिनि जेता डेमोक्रेसि राइट फोन हन्तों जों 35 बছর मालिया ताई जों तामनाय 30 बছর मालिया कांग्रेसनि गाम बगै तिने এই অবস্থা इंगा तिने যদি সে কংগ্রেস বাই সিপিএম নি পক্ষে সেখরা তোরা যদি সে বুদ্ধ খামানে না আ জাগাও গ্রেটা ত্রিপুরালে থুইস তোমরা সিদে হর বাখলাই থিমা হাইছে ক্লাসি নাই इंगा आंखा खायो কোনো ত্রিপুরা সাবাই কে হর বাখলাই থিবলা যদি থুই তং গাং 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 কায়াবো তো তাম চিনে আবো 사장나이 꼭 그렇게 하지. 아우 두커잖아. 그니 수도 사장나이 그렇게 셰스 관계 말할 때 그런 두커 통신하사. 다른 놈뭐 셰스 안 뭐 셰스. 내가 앞으로 강강강강 뭐이 샤고 수는 신이 트이만어 또 신이 빠이만어 또 이 아자가고 두커 프로카스 클라이 통신하시야. 능안 또 따이 두커 프로카스 클라이냐 한번 제 저던 저 허락 클라이 통배 강강강강 사고 두커 프로카스 가지네가. 가운 바구니 아무 강강 사장나이 그렇게 하지. 빠이시나이 셰스 시나이 তাই বরকngay তাই থাংসাই দংনানি বা থামে দংনানি আবহাই ওয়ানসুকনানি ককসুকরি কথা হয়েছে যে চেখরা বেয়া তোরা বুদ্ধি দংনাকে দন বরফ নাংতং বসনানগর ফনাংতং বিশেষ খাইতি চিনি TIPRA সারা aja sarte kaisa norong ni election campaign ni bagita mustaji tisungnai tangi ba norong no tangi ba BJP wo borok budrunai oron borok Dhanpur especially Dhanpur tai Boxanagar borok tangi nong no budrunai tangi BJP budrunai actually ni no question to actually tangi budrunai ganganga jaga duita question thayo general gangangangkai tai TIPRA san ko khai diba গান বাগৈ জেনারেলি যে TIPRA san budrunai এই কারণে তাও অলরেডি বিজেপি গভর্নমেন্ট দङ গাউনি বাগৈ সরকারनि পক্ষে তংখাঙ্গাই তো বকাশা বনি যেটা ফেসিলিটিস তো মাননাই বলেনা আর ফেসিলিটিস नि বাগৈনো in general ও কাবো budrunai মানে বিজেপি ও budrunai আরনি যে ভোটার তাই কাইসা TIPRA san তাঙ্গি budrunai গাঙ্গা অ্যাকচুয়ালি TIPRA san কনস্টিটিউশনাল সলিউশন একমাত্র রিমানো বা রনাই বিজেপি না গাউন বাগৈ TIPRA san budrunai নিজে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ন মানানি বাগৈ বিশেষ করে TIPRA san ni যে মান থাইনো মানানি বাগৈ বিশেষ করে তামনাই আং সানাই যে তাবুক যে কক গরক নতই সে অনেক বছর আন্দোলন ফাইফাইকে তাবুক রমসিদি সকাংনো ছায়া হাইবনে যে প্রুসেঙ্গ টিউ যে 67
আফরনি সিমি কক বরক নি নতুই সিং চিরি খগলাই ফেলে মানে কিন্তু তাবো পর্যন্ত কোনো সমাধান করে কেউ তাবো যে কক বরকনের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হনে রেখা 79 যে সিপিআইএম গভর্নমেন্ট কিন্তু হয়তো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নঙই দङ সেকেন্ড নহয় যে ফার্স্ট নङै মেয়া আপনি পরেন খাঙ্কে ত্রিপুরাবো তো যে কক বরকটা সাবজেক্ট খালাই যাখা আবো বাংলা হরবাই আবো হাইকে খাইনে চলেই দङ কিন্তু আপনি কোনো ডেভেলপমেন্ট করে ফিয়াবা তাবো খাঙ্কাঙ্কাঙ্কা এই ছিদল হাবিয়া ফোনা যে সিবিএসই হাই কাইসা জাগাবো যে তামনাই কাইসা কক বরক সাবজেক্ট ন্যাশনাল লেভেলাव ओंखा আবো কাইসা চিনি বাকি খুব মানে কাহাম কাইসা চিনি ত্রিপুরা সরকনি হামারি ফাইকা যে চিনি তামনাই বিজেপি গভর্নমেন্ট বিচিংতै চিনি বরং गोनां नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टार बनि खायरकमा ताई अमित शाहनि बरं गोनां अमित शाह होम मिनिस्टार बनि हामजाकमानि बिसिंतै खलायै चिनि बरं गोनां खासुकसा एमपि रेवती कुमार त्रिपुरा संसद तिसामानि बिसिंतै खलायै आबो चिनि प्राइम मिनिस्टारनि खायरकमा ताई होम मिनिस्टारनि हामजाकमानि बिसिंतै खलायै जों दिनै सिबिएसइ কক बरक काइसा साबजेक्ट मानखा ताई आबो 2024 नि सिमि आबो चालू खायजाकनाय अब तो तामनाय बीजेपी नि जता पॉजिटिव त्रिपुरा सरकनो जे हामजाकमानि काइसा मारि हाइसि गावनि बागै जुलिसा हामजाकमानि मारि गरि हांगाके सिबिएसइ हाइ जागाव जों কক बरक मानला खामो हाइसि गावनि बागै जों दिनै কক बरक का काइसा साबजेक्ट मानखा नेशनल लेभेलाव बा नेशनल स्टैंडार्ड बुतो आबो काइसा चिनि बागै खूब गाहाम ताई शुधु सिबिएसइ आ जों जेकोनो समायाव फनो नेशनल लेभेलनि जे টিপিএসসি फेस खाया थांका बा जेकुन एक कम्पिटिशन एग्जाम थांका आबो काइसा जों কক बरक गया जागा सन्मान नाय हिसि गाउन बागे 8 छिदलो दायाफना सिमिलार टू 8 छिदला हाफ माहाय नंखा কক बरक ताम हांगाखा आगामी दिनाव हयतो কক बरक न 8 छिदलो मा दानाय दावैते बो मजबूत मा खलायनाय गावमो काइसा दिग्ग दिने दाबि दिनै बीजेपी नि बिसिंतै खलाय पर नंखा अथच जागा स्क्रिप्ट नति इसा কক बांलाय माने दङ किन्तु हायबोना आ स्क्रिप्ट ताबो रमचिदी जे चिनर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जे चलियो आबो काइसा सिस्टेम त्रिपुरा बोर्ड काइसा चलियो आबो काइसा सिस्टेम ताबो जे तामना सिबिएसइ बो काइसा ऑटोनोमस बॉडी बो बाहायके बबतिके खायनाय आबो काइसा सिस्टेम आबोनि बागै विभाग सिस्टेम न आबो जाजाय बासाय खलायै जेता तामनाय आबो काहामनाय जा आबो हायकेनो इन फ्यूचर सामं तांजाकनाय एवं तांना नांनाय त्रिपुरा सरक एवं आबोनि बिसिंतैनो आज কক बरक बाहाय बबतैके डेभलपमेंट नाय आबो शुधु सिबिएसइ नि ऊपर डिपेंड खाया जारा चिनि बिसिङाव सैनाय खुबनाय बा विशेषके কক बरक नति चर्चा खाय तंनाय बंनि ऊपर डिपेंड खायनाय आगामी दिनाव কক बरक ताइबो डेभलप बाहायके गावमो काइसा माने तामनाय बीजेपी नि गभर्नमेंट नि जता अचिवमेंट चिनि त्रिपुरा सरकना हामजाकमानि खायरकमानि मारि गाउन बागे आ मारिनो वानसुबैनो जों तामनाय बीजेपी नि फेभाराव जों बोदना नांगौ गांगांगाय ताबो रमचिदी कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जां पुइला होनो साकाजे ताबो का टीटीसी पनंथं yang हाके स्टेट काउंसिल पनंथं yang काबा 125 अमेंडमेंट पनंथं आ जता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आबो खायरकमानि बिसिङाव दङ एवं आ खायरकमानि आबो हयतो जों सक्सेस संनाय एवं आ खायरकमानि हामारि जों त्रिपुरा सरक माननाय आगामी दिनाव आबोनि बागैनो जों बीजेपी नि फेभाराव बा बीजेपी न जों भोट दोननानै नांगौ आजि अफ हाई इलेक्शनाव विशेष खायै 23 धनपुर बाय 20 बक्सनगर जारा चिनि त्रिपुरा सर तंनाय रंनां कगग आबोनो तामनाय आ जागाव जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ताई কক बरक जे जों सिबिएसइ मानमानि आ हामारिओ এবং आ हामारिनो वानसुबैनो जों भोट दोननानै बागै ताई आगामी दिनाव ताइबो जों माने तामनाय चिनि जेता डिप्राइभ नि तमने आबोनो सल्भ खालामनायनि बागै जेता यागुंबाय थांबा जानानै बागै न जों अ बाय इलेक्शनाव बीजेपी नि फेभाराव भोट दोननानै बागै आं अ धनपुर बाय बक्सनगरनि जत त्रिपुरा सरकना व्यक्तिगतभावे ताई पार्टीनि नै आं बुंबावो ताई माने सार नोंमो साननाय माने के महाय चेनि नामा ताई माने नरनि ओ इलेक्शन कैंपिंग को जे डेवलपमेंट को कगनो सावैनो नरक थानाय Wngnai कैंपिंग को आपन निं नामला डेवलपमेंट नतै कक सानाय बोलते आबो तातार को या आबो कुबुय कक जता मुनि को काबो सेमिया बीजेपी सरकार के
মানে কক রেখে কক মতে খাইনাই জাত আফাই কক সানাय না কক রেখে কক খাই মানে কক রেখে খাইনাই জাত আবনমকে বাদ ছেড়ে করে দেওয়া হয়েছে যে মানো আবনন খাইনাই এবং যে মানে তামনে খাইজাंनाय दङ যে খাইজাंनाय दङ আবনন जों খাইনাय হয়েছে এবং আবনি বাগै তাবুক ইলেকশনাव थांगा जों केम्पिंआव थांगा बरंना महायरनाय नै ताताल सानानै आबो प्रश्न सफाया এবং आ ताताल सावै बुथ सानानै प्रश्न सफाया जे ताबो प्रब्लेम दं आउन बिसिङाव गोबां चिकन प्रब्लेम दंब्ला जे ताबो बिसेस खायसिनि तामनाय 20 बक्सनगर 3टा विलेज दङ विजयनगर ताई दनिरामपुर ताई दयालपारा आबो का बैकवर्ड एरिया है आ जागा गोबां मा तामनाय सियानि बागै तामनाय बिग्रा रक जतने एपीएल कार्ड खालायजा गांगांगाय आ जागाव तामनाय बरक जे तामनाय सरकारनि फेसिलिटिस माना दङ जे बिग्रा नै माइरं रक आ मायानि दङ गांगा तावरन जे धनपुर एरिया बाबा हायके गोबां मा हायसे गांगा तुका जे सरकारनि फेसिलिटिस बा आ जे माने तामनाय जे मानथाय आबनो तो जोंनाना नांनाय लेना गाबनि बागैनो आबो तामनाय अबनो जे तामनाय जों ठीक আছে मेन विधानसभा चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एबागै बा राइट एबागै जों भोट रखा किंतु फियाबा ओ जे ताबुक जे ओ जागाव थांगे तो आ जे तामनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बा ताबुक रमसिदि निनि तामनाय चिनि डेमोक्रेसी राइट नो तो जे भोट रजानाय सिम्बल से करे ताबुक गांगा जदि से सिम्बल कैसे दङ चेखरबाय हातुरा गा चेखरबाय हातुरा तो जों ताबुक रमसिदि 35 বছর ताई कांग्रेसनि तामनाय निनि गाबो तामनाय 30 বছর 65 ইয়ার TIPRA सारो सकमर जागैनो फाइया गा सकमर जाग माने चिन्नो बुद नान तो प्रश्न सफाया जरि से बुद खांखा तो कम नकरि गायसे साजुमन आं साका हायसे गावनि बागै गुबै कक सावैनो जेता बास्तबतानो जेता तामनाय रमैनो এবং ताबुक जे चिनि चिकन प्रब्लेम जेता चिनि मान थानो मानानि बागैनो जों अ जागाव जों बुद रथाय এবং बुद नांनाय आबुनानि जेता कबंनानि मुसुमानि दाय कबंनानि Ito sir, paitagon ng Tamo ko kasana musong Dhanpur tay Boxanagar ni butarok no. Paitagon ngobno ko kasana musong je chini jeta 65 years se sem bonchi tomai bhaimane বিশেষ করে তাবগঞ্জ যে কংগ্রেস নি 30 বছর তাই সিপিআইএম নি 35 বছর চীনা ডেমোক্রেসি যেটা जों डिप्राइभनि फाइमेन डेमोक्रेसि राइट आरोनि थाखाय जों यगै फाइनानि बागै ताई चिनि जेता प्रेजेंट जेता चिनि कक बरकनो डेभलपमेन्ट खायना नांगौ होनै जेता जों जेरै खलाय दंमानि न बरं गोनां चिनि प्राइम मिनिस्टार बनि खायरकमानि बिसिंतै खलायै ताई चिनि बरं गोनां होम मिनिस्टार हामजाकमानि बिसिंतै खलायै जोंनो आक बरकनो जोंनो रोखा Engka abono na sang khaksangai tai abono bisingte sine confidence to boy agami dino sine constitutional solution je borong ni bisingte jeng manani bagai no tai sine jata chikon mikon jata sine facilities nawai jata sang hamnani বিশেষ kai bikas nani a tinta dik no one sugui no je বিশেষ kai 20 Boxanagar tai nini 23rd Dhanpur विधानसभा ने जो तो निने तामनाय जनरल माइनॉरिटी ताई चिनि TIPRA जो तो न BJP नि फेवर भोट होनानि बागै आं बरकनो अबनानि कक सार माने हामबाय